May unto sa atong bisita. Si Attorney Joselito Thomas Baina. Sir, si angga nimo, sir? Layo kayo, no? Pero Jopep. Jopep. O, mga millennial kay nga kuan. Kaya murag kanang Joselito Thomas, murag sa generation gina siyang papa do. Iba generation nimo ba? Okay. Maingod do mga igala, hinaot in your perfect corner for your lunch, and then nagtanaw mo na mo basin maka-contribute mo sa atong discussion karong udtuha kay. So ready mo sa inyo ang kuan. Mga pangutana. Okay. Okay. By the way, ang atong issue karon kasi Attorney Baina muna siya ang legal counsel ni Mayor Mike Rama, no? Siya ang kuan. So namoy mga question. Siya sa team na yes, nag-handle sa mga cases ni Mayor Mike, di ba, Attorney? So namoy mga pangutana niya tabangi mi kay usahay ra ba kaniha kanang pasalamat mi ni Attorney Baina kay sa kakulit ni Dudong. Iya na gid naikog na giton siya kay layo mo ba from time to time manawag mi siya ni Attorney pwede ka i-guess naikog na giton si Attorney Baina gitunga na gid in town siya diri. So ato in English pa he is tailed with naikog man ikog. Nihirit si Dudo. Martis nga dako ni Mikulis di ay. So, yes, 10 days to go sa palarong pambansa. 10 days to go palarong pambansa na mga higala. June 26, no? Dool na si Manuel. Dool na niya tomorrow. Muna biya ang karon man siguro. Tomorrow ang formal turnover sa dili groundbreaking sa expressway? No, di Abiliana. Ang palaro from the contractor to sa the Cebu city. No? So ato nang tanawon ugma. So good luck kay final na gyud ang ato ang kanang venue sa palarong pambansa na 10 days to go. So I'm sure some of the officials and athletes na naron dire so ato silang abi-abihon ug maayo. So for now, tanaw sa ta, paniudto mo, isudaan mi sa inyong paniudto. Dessert lang sad mong. Anyway. Ang sa pag-dessert ka, kung masudaan man jud ko. Sa ito pang main dish. Anyway, so mo na siya ang atong sugutanan karon. So with Attorney Baina, kay numdum ko si Attorney Baina was also appointed as GM sa MCWD. Katong nagkagubot pa sila dito nga gisuspend ba to si Attorney si Mr. Dinoso? Yes. He was suspended by LOA for not complying with the kanang order sa LOA. So, unsa dito status ato, Attorney? Would you know? The last one was there was that OGCC opinion. Yes, the last one. After that one, medyo nahilom. Yeah, we are silent. So, murag namutan academic baka to or unsa bagyog ka tong issue. Pero actually kanang in fairness ni Attorney ano sa interview right after mga few days nga nakuan siya kanang larga ka dito ka og kan down under. Sige go. Dito ka down under that time ako lang si floor. Amo na sa interview over the phone. Ingon na siya nga gusto po di siya aggressive dialogue. Let's talk ana bitaw niya. Iya jong ginunta na until now. Kay lain mo kay magbaylo-baylo tinuod gina kanang mga kanang kuan kaayo divisive kaayo no. So let the kuan kaning sini balaod mo pero ako sung di masabtan dong og kanang nganong niabot to sa punto nga kana bang murag towards the end there was that aggressive part nga murag naging attempt to physically take over the office. So anyway, pero wa mo man gito na take over anyway human naman to that water under the bridge awita diri sa kang Mayor Mike kay si Mayor Mike Raba was recently interviewed di nakapagawas gid po siya sa iyang mga hinaing like for example nganong kita labi na kita gid sa media nganong dili man gid ta magmatngon nga si Vice Mayor Raymond ako ginang Raymond Alvin Garcia is acting mayor nya siya kinahanglan di gid pwede do nga suspended siya butangan gid siya preventively suspended because preventive suspension is not a penalty. Kay kung to the extent na ingon siya nga buhi pa ko. Kay ang suspended mura magud siya kaning naisa nakasad-an na gyud na prove na gyud ka nga naisa. So talking about the suspension unsa status sa iyahang kanang kuan ani attorney I think ni file siya ni question siya aning decision nga pag preventively suspend niya for sa status sa iyahang
his legal team has availed of the available legal remedies available to Mayor Rama with the Court of Appeals as well as with the Office of the Ombudsman. These are still pending as of the moment. Kani siya attorney, dili ba ni siya ako mahinumduman sa po nag-cover sa kog ombudsman. Usually, ang issue mga preventive suspension is the office or kung asa ang official kay dili pa man ni decision. So nganong why was ang Manila ba ombudsman took the cognizance sa case, or was it the Visayas ombudsman who investigated? As far as ang track ninyo sa case, diin man gyud ni file ning kasuha? As far as the records of the case would show, it was originally filed in the Visayas and was transferred to the central office in Manila. Would you know why was it transferred? That's something that is internal siguro na. Wala siya sa like kay di ba kay sa nakabasa na mo sa kayo mo to si Mayor nga June 4 na in town niya na suspend siya May 10 na officially May 10 na receive na ang gipahibaw di mo pagay ta kay bog nabagid ang official copy ato pag May 8 but pag May 10 murag na it was implemented na iyang mag-serve na gyud ang suspension order. May 10 imagine na May 10 gi-suspend siya June 4 na receive ang document. Is it a normal process? That's one of the things that we are looking into, no? But then it may go into the merits, and I may not be at liberty to discuss it. But we are taking into consideration everything, no? Because as Mayor said, the thrust really is to leave no stone so i-avail gid niya everything na matagag justice ihang preventive suspension. Yes. To give him justice and the Cebuanos who elected him into office. Attorney, kano sa na-file to? I'm curious ko. Kano sa na-file niyo ang kaning recent niyong action to for this is preventive suspension? With the Court of Appeals, I think it was 2 days or a day after the reported preventive suspension. With the ombudsman, I think within the timelines provided under the law. Kasi kay namagod na ka ng within X number of days after receipt, no? Pero within the periods. Allowed. Ang unsay reckoning date ana ang pag officially receipt niya atong June 4 or katong pag receipt pag kuan niya pagka-serve sa suspension. It's usually the normal, the general rule. We lawyers usually reckon upon the receipt by the party, no. So that's the general rule. So that's June 8. June 4. June 4. Kay mo man gyud officially so man nimo sakto to ang sentimento ni Mayor Mike. He was in Manila when he learned nabawaan niya to social media nga gisud na siya suspension order niya. Ang ihag yung gisakitan na pero lupis ang first kay bo inumdum gyud ko ang first niya nga reaction is nganong gikiha man ko ana pero officer day ba kuno siya nganong siya man, but that's command responsibility, attorney, di ba? Murag ang ihang involvement ni ini as mayor. Pagka-suspenso niya ani nganong bitong na-appeal siya? Why nga he has nothing to he signs the payroll, he or it was the city administrator? We already addressed that, no, in the pero in the motion in the filings, no, we addressed that, the legal team addressed that, pero wala gina, it's a misnomer. It's a misnomer, that notion. However, I cannot give freely kay it may cause prejudgment, no. We are confident naman na if the persons concerned will read the responses of mayor and the other respondents, no, they will realize there is merit
defenses raised by Mayor Mike. By the way, kung ano lang, 5 months to go kay nasuto magsugod na 6 months na. Most lagi na doon kay bota sa hustisya din sa Pilipinas, basig by the time nga ma-address na siya, human na pud ang 6 months. Well, ma-reimburse siya sa iyang salary, but 6 months loss sa iyang 3 terms is murag nag-serve lang siya og Kanang 2 may years sunod ako kapin. nga question kay muli ko sito gani kining ma-preventively suspended ka as like a mayor. It goes with the salary. What about the salary? No salary. No Wala. salary. Wala. O siya So, sweldo. So 6 months siya sweldo ning imbito na siya mag ano na siya kay wa siya sweldo karon. So kana siya ang wa siya sweldo. So kung for example ma-reverse ang preventive suspension, ma-reimburse siya atong iyahang Kana dili ko di sure. ba kay murag unsa ba ka to? Kuan Mura kana siya as well as katong seven others. Oo. Pero kani attorney, ang kani iyang preventive suspension karon, iya man ang giserve although iya pang gi-contest sa ombudsman at the same time sa Court of Appeals. Wa pa gani na human ang 5 months, daghan na kaayo sad rumors. Same as ang inyong nadunggan nga rumors before, di ba? in fact, doon ay murag kuan yung gayo kanang kaning katong nepotism nga kuan. Reklamo sa mo pinaka-duol kay nga pinaka recent nga gi-transfer ang investigation from Cebu City to Manila kanang magpangutanan ako ba unsa di ay nganong atong tanan sa I'm an ordinary citizen pero ako ordinary kong citizen unsa kung nganong atong tanan sa nganong kaning tanang actions against Mayor Mike, it's all being handled by Ombudsman Manila. Is there something wrong with the Office of the Ombudsman in the Visayas? Nga di sila ka-handle ani or naabay conflict of interest with the Office of the Ombudsman in the Visayas why adto sa Manila? Ang respondents, di ba, dili ba na siya dakong gasto sa mga gireklamo nga they have to travel all the way to Manila kung adunay mga asikasuhon? Like ni attorney at sa Manila. Pero kani siya attorney, wala ni ninyo gi-question. Ani question man gid si Mayor Mike ani, but unsa ang legal remedy ni Mayor Mike nga dili siya ma-transfer dito? Well, as with other matters of procedure, no, there are remedies available to a respondent or to the one, in this case, a mayor, and he has availed of it. He has given his reasons why not, no, and we are just hoping that it will be resolved soon, no, and the persons concerned will see the merits of his submissions, no. But the current focus really right now is kanang dili patulan those rumors and to let the mayor focus on his advocacies on continuing service to his constituents. Yes. Elected man gid siya. Yes, ma'am. Na disrupted lang gamay. Na-disrupted lang gamay. Pero By kani the way, siya coffee for you. kani siya attorney, kaning kuan ni mayor karon kay nadunggan before na serve ang suspension, preventive suspension niya. There were already talks of kanang wa pa gani kay ba namurag nanay mga from other groups ba? No? Nanay From mga other groups nanay mga patutsada nga kanang dili siya magdugay, giving that idea nga masuspinso siya. Nakita ba ni Mayor Mike nga, well, politics is behind this? The focus kailan magyud mo ni mayor, no, dugay naman takwan. The focus manggud ni mayor is kanang kamba serbisyo, serve sa mga tao, no, and kung unsa to iyahang mga projects, iyang mga campaign commitments na mapadayon ni, so wala gyud kaayo na gihatagan og kanang pagtagad ang kanang mga rumors or whatever it is. The thrust really is just continue with public service and and then when the preventive suspension came, the lawyers took over and is trying to give him the best legal advice, the representation that is allowed to him under the rules. Mo ginagi labi na nga katong last time we interviewed mayor here nga ingon siya nga isalag yun siya sa iyang mga
team Legal sa team. legal team nga everything nga amo mapangutana with kanang mga legalities yun siya okay na sa akong legal team. So muna nga maay na kay mga panghunahuna ba nga nahatag po sa atong mga audience karon. Yes. Pero Dili ang basta-basta ang kanang we just kanang say it in public ba. There are some things nga would entail kanang mga like for example kanang subjudice kanang mga we're talking about the merits okay. no. Mm-hmm. Given sa mga legal limitations when before the suspension kaning iyang 6 months nga suspension naamang gitoy mga posts on social media from the other party nga murag kibaw sila that impending there's an impending suspension kibaw sila nga murag inana assumption lang na nato based on their social media posts ha but now it's the same thing there's a pattern murag nanapod sila kuan nga di na mo balik. How is the legal team preparing for this? Naamang yun na no and then it's what we post on social media no naamang yun na there will be people who will gloat or will make it appear that they can influence someone no but kita we have we believe in justice and then we have a faith in the integrity of the justice system no siguro na ay mga madugay usahay but then there is justice and then there are legal remedies allowed so that's what we are availing of no so we try to protect the interest of Mayor Mike within the what is allowed under the current rules no yes, so we with the transfer we give the reasons why not no say mga advantages say mga disadvantages kung naa dito say advantages kung naa dito and hopefully that it can be resolved na within the confines of reason and justice. Ug kuan sad kanang dili mabot og 6 months ang desisyon kay you know, like you said earlier nga, mahuman ang decision after na sa preventive suspension, no? To be honest, in the ideal world, I would like to believe na dili maabtan ana, but in the real world, I'm sorry, daghan na kay nangatanggo nga piniriso sa bilangguan nga for example, 6 years ang ilang penalty ni sobra na wa pa nahuman ilang kaso. That's the reality of the Philippines justice system. So, kung si Mayor Mike may ana di ko mahibong kay I mean I'm sorry nga kanang inana ko ka pessimist of the justice system pero kanang inana ba kanang murag it's either gituyo og dugay kay naay something behind it or naalang yun overwhelming ang volume of cases sige nagaan na lang kog chance there's an overwhelming volume of cases and mo na siya sige hilom na lang ta kay maglitaniya na ta ini dong so lisod na kaayo kanang when sa last na mo nga interview ni Mayor Mike he made mention of kaning mga things nga dili unta dapat gibuhat sa acting mayor karon nga iyang gilista around 17 or more. It's running 30 ingon siya. But anyway, kung mabalik siya sa office, naa ba siya is it within sa iyang remedy nga kanang ma-revert niya balik? Let's say for example, adunay transactions. Pwede na within the power ba na niya na ma-revoke to niya or unsa? I cannot kanang preempt si mayor no because that's a political discretion no it's a discretion depende but I believe na he will look into those things and take them into consideration and as his his gauge naman is the benefit to the public no kung unsay maayo sa public so the decision will be ultimately on him no and whatever he decides to do when he comes back. So nakuha lang yung pangutana ni Juan attorney kay karong pagka preventively suspended na si mayor there are many things nga nang gawas from the departments no I'm sure you're aware of this unsa may take ni mayor ani kaning okay, there is something happening ba nga like for example in the PWD kanina ang sa gasoline nga is exposed by different councilors sa pagkakaroon ba murag all directed to the office of the mayor kanang unsay
I don't know, nagkastorya mo ni Mayor ani, pero unsa iyahang ano ani karon nga katong PWD, it was ang kuan nga Some key persons in the office of the mayor. Office of the mayor, ang kang Alcontin, ang kanipong sa kaning gasoline pilferage is the ones who manifested nga kanang nihimo og affidavit is kanang they feel nga kanang wa sila'y mahimo kung reklamo sila during the time of mayor kay Alcontin is known to be the head of the disaster office is known to be close to Mayor Mike. So kanang murbag ang timeliness ba of all these things coming out that he is preventively suspended and murag limited ang iyang chance to respond to this. Kanang did the mayor wala may nagkastorya ni Mayor Ana, no, pero ako lang observation na ang kuan ana is if not yun, then the right thing to do is to follow the process, okay, and to kanang naman ay mga procedure, no, naman ay mga grievance machinery within offices, within organizations, yes, possibly, no. Ato lang ilikayan na mahimo siya weapons for politicization, you know, yes, kay na these are also real people na mauwaw pod ba, no? Yes, napon niyo siya mga sila yung mga pamilya, no, at the same time naaman ta sa public service, so siguro follow the process and kanang kuan lang good kanang kung if it merits an investigation, then may investigate, no. Lisod lang siguro usahay kung kanang mauna bitaw makadungog sa media niya, labi na kung kanang mga pamilya, na ani mga anak, na ani mga classmates, no. So kanang mora na we are hoping na in all these na nanggawas, no, it will be resolved and that the rights, the reputations of all people involved are also protected and considered. Nadi mi i-clarify ang kung May, so November mo end iyang suspension, right? Kay 6 months man. June, July, August, September, October, November. The filing of the certificates of candidacy, October. Can a preventively suspended mayor file? Maka-file ba siya sa iyang certificate of candidacy kung you're under preventive suspension? Under the law, yes. Okay. So there's no hindrance. No, because as mentioned siguro na nino, preventive suspension, it's not a penalty. Yes. No? It's actually just an ancillary kanang precaution to aid the investigation na kanang para walay further injuries or whatever. Walay koano. No, hindi ba makakilabot sa it's an ano lang. Pero it doesn't affect the exercise of one's political rights, okay. No, and nindot na ma-clarify, attorney, kay there were a lot of kanang confusion ba, so pasabot di na siya maka-file, so saan na lang niya manang there was a question, mudagan is he seeking re-election kay kung suspended, so pero even if suspended ka nga na penalized ka for suspension kay nakakommit ka og crime, it doesn't even stop you from running, right? Unless there's a perpetual disqualification ang penalty. From the Supreme Court, yung final. Which ay na lang mo, kung maabot na imong kaso sa Supreme Court doon. Nakahuman na ka og 2 terms. Kauman ang 2 terms. Imagine na, di na lang ta. Sige, ato na lang ng kuan. Nagdagan jud kag ang sa atong justice system. And Ma'am Mildred, there is justice, Ma'am Mildred. And if ever na you will need one, we will help you also. Diba? Because there is justice. Tinuod yun nga na ay mo people like you who will aid me. Nga kananay mga kailan na to ba, pero di ang mo desisyon di sila dong. Ang kulti man na to ang problema. But anyway, di po tanan siguro nga cases. There are certain cases nga na doon na paper case ba na ko nga mo lagi nang there's an ideal thing and there's the real thing. Let's accept the reality. we must believe on the justice. ideals. Oh. Diba? Kay
Or taon else. na lang kung Or else. taon na lang kung we just give it up. Manawagan ta, karon wala gisgot ta gustisya, manawagan ta sa atong mga prosecutors, sa atong mga huwes nga in town maluoy ta sa mga tao nga naa sa mga prisuhan nga naghuwat. Hapit na wa pa sila na fine o guilty, pero ang time na naa sila sa prisuhan dong mura na sila nag-serve og sentence. That's life nga gikuha sa ilaha. Tinuod Diba? na. So, Instead nga ma-rehabilitate ka na, train ka to be more criminal-like. dili sa siguro. Naiwan pag ugo sa pastor na the church kita may daghang mga kuan dito Unsa mga. na siya? Oo. 0.1 of my 10 fingers. Daghan Anyway, biyag kuan. nagkakiki ko today. Ma'am, daghan biyag mga improvement na ma'am the past few years, no? Atong mga prosecutors, judges, mga kugihan, and kanang improve, imong mga, kanang nasa imong kuan, mo na katong mga misconceptions sa na nakitaan sa TV. Pero in reality, you can see improvements. I No? covered the courts for a while. Karaan na kayo to. Anyway, okay, for a while, hingi ko for a while. So, I hope nga kanang ni ang ligid sa ato ang justisya dili na hilis na nailisan na og bagong ligid niya. Kuan na 10 wheelers na so paspas na mo daghan. That's a nice comment. Yes, padayon ta. Anyway, sir, unsay mga preparations ni Mayor Mike for 2025? Ay, ma'am, hala. Kanang lawyer ako, ma'am. Dili A certain case. Ha? Lawyer na ko. Dili ko kung kanang unsa man. man. Na maka-extract tag chika ni ano. So we're just murag limited kita sa atong case no kanang i-file niyo with pending cases siya. no. Pero kani siya, sir, both natay recon both sa ombudsman o sa Court of Appeals. Na yung mga pending nato nga gi-avail remedies in the Court of Appeals and in the ombudsman. Yeah. Akong klarohon lang. Ang primero is for the suspension katong 6 months. And the other one is the kanang transfer sa nepotism. Wala pa to. Wala magi-file certain. Wala pa yung official document na receive mo regarding sa transfer sa case to Manila? Naay remedy nga gi-file no to katong explaining on say advantages of disadvantages no. That's the in that nepotism case no. But ang kaning duha ka remedies, it's more on the katong sa to preventive suspension. So naay sa Court of Appeals naaman kay naaman nay kanang katong main case ba, the merits. So, napod sa ombudsman. Nasa ombudsman mo to na participate no ana man ta kay we believe man na eventually we can find justice within the system. Yeah. Pero after sa na serve ang suspension, nakatubag na ba mo sa the main case? Was there a hearing already or naka-receive na ba gid mo sa official complaint? Kay kato ang inyong na-receive pag June 4 was just the suspension order, right? Yes, na answer na tanan no. The counter affidavits have been submitted no. And so unsay regarding sa katong main case, katong unsay kito, what is gross misconduct? Ang katong reason for the suspension, was it? Yes. Gross sa katong gross nga misconduct nga case, aside nga na preventively suspended siya, nagdagan na ang investigation. Supposedly. Yes, within the kuan mo na to nakatubag na mo sa counter affidavits. Natubag na ni counter affidavits, and then di lang gid ko ka Yeah. No problem. Pero pero after ang based on procedure, after makatubag na sa counter affidavits, what will happen next? Based on procedure, so this is not just for this case, but this is for all cases na nasa ombudsman. Ombudsman or bisag sa kanang mga prosecutors. So after you submit your counter affidavit, the other party, the complainants, may file a reply affidavit. Basig na pa day mga additional or na gisulti sa counter nga kuan. So, and then there are cases nga mag-file after the reply affidavit mo file pa og rejoinder affidavit. Rejoinder pa. Ang respondent. Oo, kung kanang medyo kanang
palaban yun niya. Mm. Maayo ang lawyer Oo. niya kuan. So napanay sir rejoinder affidavit. Just, Niya kung gusto gyud mo moabot og 10 years napanay rebutter. Oh my God. Nakadaog na siguro, pila na siguro siya sa administration, but kana siya attorney, naabanay time frame ang ombudsman Yes, to resolve cases like this. dapat. Kay, di ba, the courts na sila time Yeah, line tagaan po. sila kanang with the kanang dili Kanang- daghan na kay magtipunog nga mga kuan. Except for naay mga Oo. kanang cause nga mag-cause of delay. Yes, Pero even the courts or prosecutors, you have certain number of days to resolve a case. Mm. On a regular note, ang ombudsman basad, naabasad sila 60 days. 60 days ba na? Naay mga time frames no, na mga timelines to resolve an MR within 5 days. Mm-mm. To resolve the main case no right now I'm not just I just don't have the exact time no, but there are time frames no, especially considering na in this particular case no, there's public service involved also Yes. no, and dili man gyud kung si mayor ang main affected ani. It's actually the people who elected him. It's the people who gave him the mandate. Mao gyud kwan. So mo na atong tan-awon nga and we are hoping na this thing can be resolved within the timelines imposed by law. So as far as Tinaot, di maabot og 6 months. sa ako man nung dread nga katong first na nga di ba you doon na may first nga gi-submit nga gi kuan because ang rason Minute is resolution. yes, it's kanang dili siya ang jurisdiction. No. No? Ang reason atong gi-reject is katulagi photocopy ra ang na-attach niya. Ilang reason nga wa man sad may kopya. Lagi you give taga mi ana nga kuan kani nga backgrounder no kay ang uban siguro nato kay balo ana no si Mildred Sito kanang naman si Tutok Pirmiro sa news. No, Yes, ako mainumduman nga the reason reject to sa Court of Appeals is kanang pa-filon sa og motion for recon dito sa ombudsman. Yes, Kay ang ombudsman man ang nisyo murag adto sa sila Jurisdiction. dito. Then ang katulaging kopya lagi photocopy ra lagi ang rason lagi ni mayor ato mas napasiguro kopya lagi kuno ang media kaysa niya kay pag June 4 na gud imagine na June 4 almost 1 month na serve sa iya ha, pero ang official document na receive sa iya uso naman taron ang email pero basig dili siguro sa GRS ang ipadala. So, mo ba na basig ito sa nila, post office mo nang dugay kay naabot ang So mo to order. ni tapos Pirmiro no? Nga. Nay mga technical rules that Yes, a party has to comply no, and apart there are instances also like in the case of mayor na a party can explain why there's difficulty in complying with those technical rules no. Kuan man na siya, there's a balancing there, and eventually kanang it's really up to the court or the tribunal to decide no, depende on how good the reason is or the explanation is. But kanang mo na it's a matter that's pending, dili kayo ko maka-elaborate no. Yes. Otherwise Sige. kuan. Ako'y nahuman naman ta diha dong arita sa katong sir unsay update or movement sa katong case nga gi-file sa MCWD against ni mayor. Katong the one gi-file sa RTC katong Katong pag take sa over office. sa mo man to gibasihan nila kanang katong nanabay update ato nga pagsud naabot sa sa inyo. office katong kuting apil ba si kuan ani katong sa Ang content? all contain nga katong i-alleged siya nga siya ang Siya nag-open. nag-open. So, Nakabasa ra pud ko ani sa Facebook pero Pero wa pa yung official documents ni abot sa inyo asking you to respond or wala pa. Makimarites pa kong Roland ani anya. okay. Makimarites pa kong Roland So, sa iya. Hindi na Imagine nga, na dong gi-file to nila niya wala pa ano mo lagi na akong ingon nimo dong. Di ba? Totoo na Okay. bito gi-file niya wa pa ang gikiha wa pa katubag. Mao good. So ni usahay maglibog pa ta sa ubang agency nga hot kay Pirmiro na kan cold. No, hot and cold. So unsa motibo nimo? Yeah,
whatever, Sino what mo di ko tubag ni mo as of now. Tawag Marites pa ko. Marites pa sagka. Mga kog number ni Ma'am Mildred kay baka marites ko ani niya kay murag mas daghan pa magkuan si Ma'am Marites si Ma'am Mildred no. Kana siya ang nagdungan gito sunod-sunod gito ang kaso gi-file sa CPA against ni Mayor sa katong iyahang kanang katong sa ilang ongoing construction at the same time ang katong sa MCWD. So mo ni siya ilang I don't know mo ba ni sila ang gi hugon-hugon nga another suspension. Yes, pero sa korte man guto gi-file, di man guto sa ombudsman. Yes, of course. Kanang dahil ko pangutana niya to, ikaw ba yung handle attorney? Ini ba ng law office handle ka ng CPA nga case o kanini ang MCWD? Which one? Kanang nasa Facebook? Ganun sa korte. Sa korte. Nga sa Facebook. Kanang, of course, ni kihaman ang kuan na MCWD kaning headed by Joey De Luz. Against the mayor. Niya ang CPA ni kuan pod ni kiha because of this kanang pagharang daw sa kaning improvement sa dito CPA. So, are you kuan kanang law office still ang handle this kan? Wala pa mi kakuan ana kay wala pa iniabot. Wala pa iniabot. Pero ako makabasa ko ana sa Sunstar nangutana ko nimo kay na Facebook page. Nangutana ko nimo ana kay nakakapangutana pod niya wa mo handle. So di na pala giskorte nga kita pa nimo nga that was almost 2 months ago gi-file nga sa korte. Wa pa na niabot. So basta niya bukalit na lang sa ingon nga there's a suspension kay murag kusog man gyud kaayo ang kanang dili. I mean, ang talks ang rumors hinumdumi, di ba? Ang history nagsugod ra gina sa rumor kanya. Ang rumor nahimong history na karon. So, ang nagkaanam og kakusog ang huhungiho nga di na nakabalik. Ang kusog is kanang ilan ang kuan party. Sige dong, sabton ta kaniyang dapita. Pero hopefully nga dili na mo prevail nga ang rumor no may matinuod no because that's bad no that's bad that doesn't reflect good on us no but you are preparing for this syempre we believe sa cause ni Mayor and we believe na dapat atong padayon ang mandate sa katong mga Cebuano na nag-elect niya no because there's a mandate ni agi na siya election and he was elected so mo nang we will prepare and we will do whatever is necessary. Anyway dapat ko pumunta na if sila nag-handle sa case kay ani na lang hypothetical question na lang in general kanang sama nimong question kuan kay like example kaning sa Puso Village niya naman ay court kuan decision mo lahi na siya. Lahi na case pending na pending. Ako gipungutan sila ba i-handle sa dili kay Cebu City man na dili man ang silang attorney ilang office isang personal man ni City Legal Office ang nagkuan kita na City Legal Office sa katong sa CPA. So anyway dito pungutan na pero marang hypothetical lang kung pwede ba na nga kanang doon na court kuan decision nga to stop muna kay or I sort of status quo kay doon na decision niya karon there's a move nga magsabot ang CPA ang Cebu City nga to kuan mo kuan sila og submit sila og kuan sa court nga ilang joint kuan kanang dili na siya hypothetical mangayta siya iyang legal opinion lisod kinang hypothetical kay hypothetical sa datong balita og kana siya attorney pwede na on the legal matter is it possible like there's a pending case ang Cebu City, not even Mayor Mike Rama, ang Cebu City and CPA over ownership of a property diha sa CPA kanang gi-contest karon maritime area and then that's one case. There's also a case nga gi-file against the mayor for katong iyang gipastop tong ilang ongoing construction dito. Now katong pending katong case nga ownership murag it was si mayor kang mayor gito nga initiative iha gitong as mayor gid siya now si acting mayor Raymond Alvin Garcia it's not nga there's already something kanang murag iha lang i-float ang idea there was a meeting talking og unsa na pag-resolve ang crisis diha sa port area how well the action of the acting mayor, how will it affect kung iyang decisions, iyang actions later with the katungkuan,
with the unsa na with the case sa katong CPA katong the original Anyway, one. nagmura makasabot sila ba nga doon na may third party ana kaning may gaway ba na siya kaning sa Puso Village niya. Na may kiyang meron karon si acting meron siya nga why not atong magsabot-sabot dialogue unya will maghatag ko kanang joint kanang what do you call that kuan kanang joint nga sabot-sabot submit into court nga for the meantime nga pending ang kaso we will develop the area coming with the parties involved. Pwede ba na siya? Lisod na siya tubagon, no, because daghan man gud na siya mga daghan siya mga facets at daghang mga other may daghang aspects na siya na issue, no. Ordinarily kung moingon kag ordinary litigation, ordinary case, no, kanang mga nakita nimo sa RTC, nakita nimo sa court, parties can compromise, no, at any stage of proceeding. Especially government to government sa din sila. That's a given, no. Pero you also have to look into it kung sa man ang issues diha, because if it's something, because there's also a limit on what the parties can compromise. If it's an illegal act, diba? If it's an illegal act, or if it's it's contrary to law or contrary to public policy, dili na ninyo ma-compromise bisang magsabot pa mo na pirmahan panotaryohan pa na ninyo kakuan. Sila pa bottom line ko, no, ang niguha na idea kay na sayang mo ang lugar niya na ang dili ma-develop yun ay mga court questions na nanay murag initial nga development nindot ang lugar niya na stall siya for. No, but I think it's not it's dili siya more of a legal issue kay kanang ownership man siya nga question. It's for the court to resolve. It's really more of a political issue. Kay kuan man siya kanang the incumbent mayor decides otherwise. Yes. Yeah, na ay gi-float ang idea for the acting mayor. So kanang unsa man na siya kung legal, ang legal straightforward mo gina, it's either black or white, but ang politics multicolors pa na siya. So nothing is fixed. It's something that can be that they have to resolve later, but not for the court. So anyways, ato mga kuan ra mo gani siya mga question. Marites gito imong pangutana. Marites gito. Ang sa mabitik lang gito imong marites. Depende ra na siya kuan na siya. That's political, and yan na musud ang question nga who has the mandate? Who has the mandate? For now. No, ang pasabot niya is was the mandate. Si Mayor Mike was the one elected as mayor. Si Vice elected gyapon siya as vice mayor. He's just acting on an acting capacity. But the law also says nga kung you're an acting mayor, you ano nimo ang powers or ang ano of a mayor. So actually kana siya. Muna nakabasa mo gamay gon mo nang peligro ka na makabasa ng gamay nga pains palaod. Dako ang basa. Anyway, maudong napakay mga pangutana. Kanang attorney. Wala na kay limited gatong pangutana attorney with this case kay we cannot expand sa political kuan ni ay else sa judici ka lukatunta ka dito sa RTC. Ganahan niya lukatunta ka dito. Ganahan ko libre ng ang coffee siguro. Uy, bala Makuyog man ko paglukat. Makuyog man ko paglukat. Kaya tulibayin na. Ikaw na pag sa judici niya. Ya pro bono pa na. Pag si Roland pro bono, di ba? Si Roland at Mildred. Wow. Anyway, so attorney dagan king salamat sa imong oras. Kanang naklaro-klaro na namo nga aside sa mga sentimento gipagawas ni Mayor Mike, padayon nagdagan ang iyahang legal battle against aning iyang giatiman karon nga problema. Ako po, Dred, salamat kay kong attorney nga ni bisita karon ni hit gyud sa atong kanang tawag niya. Basig na pa sa mga additional nga isulti sa atong publiko nga nato na napangutana sir. Basig na kay anything you want to relate to the public. Wala man karon. Kuan lang. Basta ay lang mo kagool because basta mo utaw pa ni sa attorney. Ay kanang taken minyo with 2 kids. And a faithful husband. With that note, salamat attorney sa kuan usbonako sa pag ari digid sa studio nga digid ka over the phone lang pagpasabot sad sa mga legal remedies na gi-avail ni Mike. Gikinahanglan nato ni look
For those labi na tong nibutar ni Mayor Mike. Mahibaw sila unsa ang mga gibuhat sa ni Mayor Mike nga mabalik siya sa It's a good example like sa other nga mga personalities nga ganahan ba og kanang kuhaan nato kaning side nila, please kuan gyud kay contact para nga ma-hear po ninyo or madungog inyong side, di lang one side only ang atong kuan. So this is our kuan ray kanang mantra platform nga we have to be balanced. Okay. So before ta padayon sa pila ka minutos usa ta makasab-an ni Frank ato sa ni paminahon ning energy conservation tips gikan sa Visayan Electric. Ready, we're back. Balik na ta. Okay. Makasapantang Frank. Anyway, naa sa linya karon si Attorney Kent Hongoy, assistant ni siya sa Cebu City Cebu City Transportation Office. Attorney Hongoy, maayong udto. Yes, sir. Maayong udto, Mildred and Serdong and ato ang mga viewers. Yes. Attorney, atong nahibaw-an nga ang TMC adunay gi mga resolutions on road closures. Yes, sir. Asa ni dapit? Ubay niya itong mga road closure na na-approve gahapon during our TMC board 82nd. Dako na siya impact sa ito ang mga kadalanan, but Good these luck. are things that we can still manage. So, Asa man ni dapit, Attorney? Okay, so I'll just give you a summary siguro. Yesterday, we approved 4. These are all temporary road closures. Tungunahon ang mahitabo karong umaabot previous puhod. This coming Thursday, June 27, the City of Cebu through the provincial government
will be hosting the United Nations Tourism Organization. Mm-mm. There will be an event in the provincial capital. We received a request from Attorney Monsanto and also from Yusef Tamano for the temporary road closure of Nicolas Iscario Street. Kaya nga tumangan din sa to ang Kapitolyo. Capitol. That is for a limited time lang. Yun yung mga tanong sa kadlaw. So ang siradan, sugod alas 3, magsugod man ang event by 5. Alas 6 kadlawon? PM. PM. By 3 p.m. para mahanay na to daan ang kuan ang dagan sa trapiko diyang lugar because by 4 p.m. ang good peak hours na. Yes, peak hours na yan. Daghan na ba ng muagi, sir? Namoy advisory Yes, ma'am. ani sa mga asa ang diversions. Yes, ma'am. Dati advisory, it will now be posted. Okay. Mga taon ko na tawagan kay finalize na mo ang ruta and diversion roads. Para sa na mapahibaw na to early on, sir. Yes, ma'am. Mm-mm. So for the advisory sa ato ang mga jeep nga gikan og padung dito sa ato ang Cebu City South, yes, Guadalupe, Banawa, and Labangon, we will be diverting them. Sila mosuod sa Iscario. We will be diverting them to Don Hill Garcia. So that will be their access towards Fuente Osmeña Circle. They have an option. It's either they go straight until they reach the access road sa Fuente Osmeña near Robinson's Cyber Gate, or they can turn left into Jasmine Street. Yeah. They will go out to Osmeña Boulevard and straight to the Fuente Circle. On the other hand, for Cebu City North, this will comprise Opera, Lahog, and to the Cebu Business Park, the area. They will be diverted from Osmeña Boulevard. They will take a right turn to MP Yap. From MP Yap, they will take a left turn to Juan Osmeña, and they have an option either to go out via Juan Osmeña to N. Estoril, or they will take a left turn to J. Avila Street, kanang likod sa ato ang Cebu Doctors Hospital. They will again take a right turn, kanang gitawag na itong F. Ramos Extension, para magawat na sila dito sa may opera area na to, near the provincial capital. So vice versa ni siya nga ilang pagabuhaton, starting 3 p.m. in the afternoon until 9 to 10 in the evening. Taod-taod. So, kani inig ka, less than one day raman ni attorney, inig ka, Yes. Thursday, 27. Yes, Okay. Thursday, umabot. Okay, so, aside ani attorney, unsa pa man tong lain nimong road closures? Upat mo to imong giingon. Yes, upat ni siya kabuok. The second road closure will be for the upcoming Palarong Pambansa. Agoy. Yes, we will also be showcasing our visitors who will be participating in this national event with our very own Colon Night Market. So this is Balik a ng version for the Palarong Pambansa that will start by July 4 until August 4. This is only for 20 days. Bilis kada adlaw. Yesterday, ang ato ang Garbo, Asenso, Sumbanan, Alianza, or GASA, headed by their chairperson, si Ma'am Maria Pino Buangco, discussed yesterday the approved na GASA board resolution for the Palarong Pambansa Night Market. This will only happen every Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Same roads na affected. A portion of Colon Street starting sa intersection sa tuang Osmeña Boulevard until dito sa Hacosalem, and then a portion of Conquera kanang duol gyud sa Sibugan sa Camagayan until dito sa Colon Street. So mabalik kung sa una, no? Yes, karong sa una. Pero unsa ning orasa, attorney? Still the same, ma'am. Magsugod sila o sa iyo sila o magmuntar. But we highly encourage them to start at 6 p.m. and they will end 2 a.m. the following day.
Nice po ni na makan-an ang mga mga athletes. Yes, Oh. may masuruyan nga naras downtown area. Mao. Oh. And then ang atong ikatulo. Ang atong ikatulo, mao gyud ni Kuan, mao gyud ni siya moy dili pa hinoon ni siya magsugod because there is a moratorium issued by this was in direction sa Kuan sa tuwang asing Mayor Raymond Garcia that in any and all areas where there is debilitating and sports event for the Palarong Pambansa na atay suspension for the construction work. So last week ni nga gi-order sa ato ang board from the acting mayor mao ni nga ang mga road works diha sa ato Osmeña Boulevard. by July siguro. So there are 2 road closures that will start on the 17th of July. Usa na is the portion niya sa may El Corso sa South Coastal Road na to. They will be building a bridgeway connecting El Corso to City de Marie. Okay. But they will just be affecting the center lane. Kanang ato ang leftmost lane in eastbound. Kwaon na nila for a period of less than 15 days. In order to put up the pillars foundation for the bridgeway. Uh-oh. We have requested already, Silintes, to apprise the board of the whole project of the bridgeway. Kaya ang nadawat sa ato ang board is only for the construction of the footings or kaning gitawag nila na foundation. Okay. Yes. Ang last yun, nga mo ni Kuan karon ang katong SRP tunnel na to. Okay. Sir, ang kaning SRP SRP tunnel. Yes, ang kaning SRP tunnel na to, ma'am, sa news naman gid ni siya, dili nga lay bata sa news, ngit-ngit na gid ni siya. So, amo ang gi-report na yun nga to sa ato ang DPWH Region 7. And sure enough, they responded with a repair. So the repair will comprise of lighting. 2 weeks ago, the TMC board together with the Technical Infrastructure Committee, TIC, DPWH and the contractor made an ocular inspection in the whole stretch of the SRT tunnel, and it was really confirmed na naas mga 30 to 40% na lang ang nagsiga. Una nga na advisory ang DPWH nila to turn on their lights when they pass through the SRT tunnel. And aside from that, there were apparent sa nang gitna siya diha is maghunong mo is na traffic na ay mga hairline tracks sa babaw. There's a engineering term for that. Say ko na niya. Superficial raynon kayo, they will also include that in the repair. Now, last week, after the inspection, the mayor directed the contractor to finish the lighting before the Palarong Pambansa. And they made a follow-up inspection with the DPWH. It was found out na naade problema po sa mga wirings sa electrical. So, dakong chance nga magsugod na ito ang Palarong Pambansa na apay lamang sa funding. So, we just made it extended, rescheduled it na magsugod the 17th of July. So, the nature of the closure will not be full closure. We will be leaving the inner lanes of both bounds open for the general public, for the so dili siya ang entire tunnel i-close. Naagyapoy traffic, naagyapoy open, pero ang it will still be possible. Yes, okay. Importante kuan lang kanang mugamay lang ang amagian. Okay. Yes, so mas mao na mahibalo ang atong motorist from 2 lanes on both bounds. Usa na lang. 1 lane na lang mabilin ang kanang innermost lane
or in every direction ang leftmost lane niya. Yeah. Need bitaw i-improve ang lights diya sa SRP kay ngano daghan na kayong mga vlogs about ungu-ungu, attorney. We're giving it a chance nga kay makitang bata bisag unsa na lang nakit-an. I mean, you know, so with the restoration of the lights, mawa ng mga ungu niya. Yes, actually, ma'am, mawagtang na gid siguro, joking na. Joke kasi. Yes. The contractor told us that part of their scope of work is to make the appropriate interventions there. Like they will paint the corners white for reflection. So, hayag-hayag na yun na siya na nga tayo masulas makuman sila. The nature, the period of the temporary and partial closure of the SRT tunnel was planned at 6 to 7 months. Okay. So, taon-taon siya. Yes. But then, during our meeting with the mayor and Councilor Cuenco, the committee chairman of transportation, you're left with no choice but to implement this one para lang yun sa safety sa kadaghanan. But then again, if there is a need to open it, the contractor and DPWH assured us that they can always accommodate the suspension, especially kung mabutang tag 6 to 7, maapigo din sa simulog na to. Correct. Musuroy sa SRP ng mga malls, no? Loy kayo. So, muna nga, muag yung gikuan kay same ragya po na itong venue, then definitely we need to fast track it. But then again, if we leave makaya, we need to suspend but open the entire stretch to the motorists. Kan attorney, atong kumusta tuod kay katong mga pila ka adlaw murag baha man diha kanang kumusta U-turn slot to, no? Pero kaning no problem ni siya nga kaning tunnel flooding kaning di ba ni naka-apekto sa crack, no? Wala ba cases sa na problema ta sa flow sa traffic because of flooding? Yes, sir. One day, to give you an update, the mayor convened yesterday the Gubat Baha and other concerned agencies and officers sa ato Cebu City Hall. And we will be coming up with a report. Ang amuang intervention ragid nga mabutang diha, sir, is prior information to the commuting public na it is a flood-prone area. An update said with our U-turn slot, DPWH already assured us na dili na gyud tumaytabo ang flooding sa ato ang U-turn slot viaduct and sa ato ang border bridge. Kay they have installed actually 2 kununay kabuok ng mga mga tawag nila suction equipment para mohabwa sa tubig na below sea level. So naani say manual and automatic, and kani we will see if maka-sustain bagid ni siya with a heavy downpour nga ato ang experience karon gitnit na po diri sa SRT. Yes, July 17 mag-start ang work sa tunnel, sir, no? Yes, ma'am. And appeal sa katong bridgeway dito sa portion sa El Pulso. So, murag masulod pa sa katong mga muagi sa south, muagi sa Cebu South Coastal Road, magbound ta og daghang pasensya. Og kanon kay gutom. Kanon kay magutman sa traffic. Di sa siguro magutman sa traffic dong. Pasensya lang kay kanang muhinay-hinay gid ang flow kay mugamay man ang daan. Pero mo na watay mahimo or else kanang mag-andam tag ungu-ungu og kangit-ngit. Di risky gid po na kanang may mga kana na mga labi na cracks, although superficial, pero we don't know if na mga portion makatagak ba. Ati man na lang yun, while di pa mo dako. Yeah, diba? Sakto na. Yes. Nakulaing pangutanan ni mo at attorney, kaning murag sigwi gamay, pero aton man hisgutan ni last episode nga, kumusta nang amendments to nato sa atong parking fee? Agoy, advokasya yun niya, attorney? Di ba yung kayo, yun na mo executive meeting sometime this week or last week ba to? Regarding this case. Kumusta na update? The things that was agreed upon by the TMC board, in the discussion of the TMC board, the board asked for a position papers from the JV partner na to, Alta Pagawa, as to their response to the allegations. Iba man ng mga allegations which was already
being publicized. And one of the things that was reached and agreed upon by the board is number one, i-convene din ang oversight committee because the oversight committee has very important and vital functions in the operation and management of our parking joint venture agreement. Secondly was to conduct a joint inventory na kahuman na og inventory ang pakagawa, kita na inventory sa tag-atua, but lami mo sulti karon sa amin nag-inventory basta nagsugod kami kay ganahan kung atuang inventory uncompromised gyud. For one, lisod man gud ta mag-inventory if kuanang kami parehas karon nga daghan kaayog kalihukan. Naatay daghang kalihukan ba. We need to prioritize many things, especially sa kaning mga road closures na to. But definitely before the end of next month, hopefully mahuman na to sa itong inventory because the office of the acting city administrator nangayo man po tag-update yesterday, the oversight committee's appointment sa iyang membership is already done and awaiting for the approval and signature of the acting mayor. So after this, ay na ma-formulate ang amendments. Okay, Yes, sir. Doon naman to gray area from the old. Ang kuan during the executive session, ang ingon ni Councilor Joy Pesquera is that true enough na amang yun sa ato ang traffic code. Whatever is in the signage should always govern whatever will be. Tumanon gyud mo, tumanon. Mo gina tumanon na to, which is presently lagi na. Wa gituman. Monday to Saturday. Yes. So naapamantay gitawag nga suspension sa Sundays, although may ordinance on that. I hope na by the time the oversight committee will be convened, that is one of the first things that we will be recommending to the board as well as to the city council for the appropriate legislative interventions. We hope so. Okay, parang dili makuhaan ang kanang conflict sa streets between the collectors. Para dili na kuno ma-stress si Dudong sa pakiglalis sa parking attendant attorney kay maglalis siya. Anyway, Attorney Hungoy, daghan kayong salamat sa imong update. Amo lang niya puhon i-share ang announcement sa CCTO sa katong mga diversion sa mga lugar nga i-close, especially karong Thursday. Ugma, 20. Yes, so tomorrow atangin niyo sa Super Balita of Sunstar. Hapon siguro man mag-post na ang signage and para ma-share na mo niya, ma-advisean ang riding public nga kung ganahan mo bagbaktas, pwede ra mo moagi didto. Pero kung nagsakay mo halaaring moagi diri. Or magbalon og taas nga pasensya. Na gyud. Para why ma-stress. Okay, Attorney Hungoy, daghan kayong salamat. Thank you, salamat. So mao to si Attorney Kent Hungoy, ang Assistant Head sa CCTO. Dong kanang kabaw mi Frank lampas sa gid mi sa oras. Birthday ba ni Kuan ron? Ni Jean Bastinin. Karon ba today? Karon gyud ang iyang birthday kay 24 to dong. Anyway, bahala belated unsa. Sige, anyway, katong mga magpasalamat ta sa ni-appeal sa ato ang live karon si Chili Chill. Hello Attorney Baina ni ganina. Attorney Joselito Thomas Baina watching from Surigao City. Murag kalungsod nimo siguro Attorney. Si Janice Medina Rihinio, makaduda bitaw na sokmed ang media ang una nakabalo sa suspension before si Mayor. Dili siguro makaduna, nakauna mig kuha sa information. Ma'am, nawahi si Mayor. So, kanang dili mi mo balita o dili na siya kanang confirm, ma'am. Si Lorenza Sinisa, love ang ibutang niya. Si Janice gihapon, buutan na si attorney. Dili na muskwil unnecessarily. Wa man gyud mo na marites do. But anything political sad bitaw, he cannot comment. Correct. And then si Jasmine Pacana, good morning. Katong ingon si Atan atong si Atan si Jerry Guardo. Andong before ta manamilit, mangumusta ko kanang hi sa kanang mga taga Initaw diha labi na gyud sa Bugwak. Si
sinuning kanang tag-iya usa na sa pinakakaraang convenience store diha sa Bugwak, sila Wow. Auntie Edie. I-preserve na. O kay tuwa sila karon, nagtan-aw karon sa atong Beyond the Headlines. So Ning, kumusta? Salamat sa pagtan-aw. Sila si Auntie Edie, si akong mama og Ako sa gani, personal man ka, kumusta po ko diya sa Como, Italy, Ciao. Da. Kumusta mo diya tanay bala ko nagtanaw mo karon, kanunay. yes. Nga bisag di mo react or ano, Yeah. naa mo diya naminaw lang naa sa inyong heart. Kaning Okay. Mildred ang amuang kuan May diskusyon. program. So, kumusta tanan diha? Hopefully mga puhon-puhon makasuroy-suroy ta sa Italy? sa Milan, Ganahan no? ko, ana, do. Sige. Anyway, sa Ah. katong wa kaabot sa among gistoryahan kaganina, bisita na mo si Attorney Joselito Thomas Bayna, siya usa sa membro sa legal council, legal team ni Mayor Mike Rama. So, pwede ninyo matan-aw pagbalik ang episode karon sa Facebook pages sa Sansar Cebu, sa Sansar Super Balita, Sansar Philippines, ug sa among YouTube channel, ang Sansar Web TV. Ug ayaw mo kalimot pagpalit sa atong inadlaw-adlaw nga newspaper nga English, ang atong Sunstar Cebu ug ang atong inadlaw-adlaw pud nga newspaper nga sa Cebuano or Bisaya nga Super Balita Cebu. Kay kining atong giskutan karon mabasa sa yun mas malapdan pa ug uban mga istorya nga sa atong palibot inyong mabasa diha sa atong mantalaan. So, wa na tay oras, daghang salamat sa uban kanamo hantod ning mga gutlua. Ako si Dudong Moralio, maayong hapon kaninyong tanan. Okay, sa ayaw kalimot pagpadayon pagtan-aw sa karong 1:30 kuyog si Ike Durano, hisgutan ni Ike aning paglansar sa mga Dutertes as senator sa coming elections. So ako si Mildred Galarpe, maayong hapon.